Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Padayong pagkunod sa water level sa mga dam. Gikaalarma na sa MCWD. PNP mipaymangno sa tanang mo bakasyon karong Semana Santa nga magbantay aron di mabiktima sa pagpangawat. Comelec Cebu Province nakatalog kapin sa 64,000 ka mga rehistradong botante sulod na sa kabuan. Kapin 17 milyones pesos nga balor sa drugas nasakmit sa Cebu City PNP. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, naalarma na ang Metropolitan Cebu Water District sa padayong pagkunhod sa level sa tubig sa mga dam nga mao'y usa sa labing dako nga tinubdan sa tubig sa Metro Cebu. Kini ilabi na sa Haklupan Dam nga nahimutang sa dakbayan sa Talisay. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Mayoy. MCWD na alarma na sa padayon nga pagkunod sa level sa tubig sa mga dama sa Sugbo nga mao'y tinubdan silang supply sa tubig. Matod ni MCWD Chairman Attorney Joey Daluz nga base sa ilang monitoring sa water production sa Haklupan Dam nga mao'y labing dako nga tinubdan sa tubig ana kini karon sa 272 million liters per day nga ilang i-distribute gikan sa regular nga 310 million liters per day. Sa gihimong inspeksyon sa mga opisyales sa MCWD karong adlaw, nakita na sa sapa nga naghinay-hinay na og kauga ang surface water samtang nagpalibot nga sapa sa dam na uga na usab og wala na joy tubig nga makita. Sa habig sa Lusaran Dam, makapang-apod-apod na lang og 20 to 21 million liters matag adlaw gikan sa naandan nga 30 million liters per day. Apan ang nikunod pag-ayo og hapit katunga, mao ang buwisan dama nga gikan sa 6 million liters per day, ana lang kini sa 4 million liters per day ang ma-distribute. Area sa atong mga facility like this sa Haklupan, production din supposedly 30 million liters, but karon 20 million liters na lang ang atong production because kung makita ninyo diha na ini, makita na nato atong mga yuta diha ni nanaog na gyud ang tubig, no? Ni hubas na. Ya ang Lusaran production nato which has 30 million liters per day, karon 20 na lang sad, no? 20 to 21, no? So dako yun tayo ang pag-ubos because of the drought. Sa maong pagkunod sa level sa tubig sa mga dama, migo kini ngadto sa 15 to 20% nga household service area nga menos ngadto sa wala na iagas sa ilang mga dapit, ilabi na ang anaa sa mga elevated nga mga areas ug sentro sa syudad. Hinungdan nga dunay 8 ka mga water tanker ang kasamtangan nga mag-apod-apod og tubig, ilabi na sa dakbayan sa Mandawi ug dakbayan sa Sugbo. Actually, ang directly affected of the drought is the surface water, but it doesn't mean nga ang atong groundwater di sad ma-affected. Ma-affected gid gihapon siya, but dili lang noticeable kay ang effect is kanang slow and less kanang immediate, no? But over time sila gyud unta ang maapektahan kung dili gyud mo replenish ang rainwater. So atong hangyo ng atong consumidor coastal water and maybe practice kanang conservation use of our valuable resources. Matod ni Co-Chairman Miguelito Pato nga isip panagang sa problema sa kakuwang sa tubig, gigatakda nga gamiton nila ang desalination facility sa barangay Mambaling, Mandawi, Cordoba aron nga makahatag dugang tag 10 million liters per day sa mga dapit nga dili maabot sa kasamtangang water supply.
Dugang niya nga adunay 35,000 ka service household ang matakan og tubig nga gikan sa desalination nga kinuha gikan sa tubig dagat. Let's hope nga ang kaning among desalination plants will come online soon because as Chairman mentioned, what will come online on April is 30 million liters per day. But the capacities of this plant will be at maximum at 75 million liters per day. So in the immediate future, this can address whatever El Nino concerns that we will have because year on year, we are constantly challenged by El Nino. Dili naman ginadoubt, no? So when this comes online, dili man siya affected kay saltwater man siya. Isa pa man nga dunay laing pamaagi nga kuhaanan sa tubig, giawhag yapon sa MCWD ang publiko nga magpundo og tubig ug dili mag-usik-usik ilabi na nga naa karon sa dry spell category ang Sugbo, kundi na naakini nahimuta nga sa ikaduha nga kategory paingon na sa drought category nga mauna ang critical level. Sherry Zameuy, CCTN News. Lapu-Lapu City PNP may pahimangno sa mga planong mubakasyon karong Semana Santa nga magbinantayon og siguroon ang seguridad sa ilang mga panimay. Kini aron dili mabiktima sa pagpangawat o baka pagpanglungkab. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Andam na ang mga kapulisan sa syudad sa Lapu-Lapu alang sa pagbantay sa seguridad sa umaabot nga Semana Santa. Kini ang giangkon ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga human na ang ilang preparasyon para sa security plan. Apan bisan sa tinguhang mamintinar ang kahapsay ug seguridad sa syudad, dili malikayan nga naagoy mga krimen nga lisod pugngan. Sama na lang sa pagpangawat ug pagpanglungkab sa mga kabalayan, ilabi na nga ang pipila magbakasyon sa maong higayon. Gipahimangnuan ni Police Lieutenant Colonel Torres ang katawhan nga dili mo kumpiyansa ug siguraduon nga secured ang ilang mga kabalayan aron dili kani mabiktima sa pagpangawat o pagpanglungkab. Tungod kay bisan og naay mga kapulisan nga ipakatap, apan kinahanglan gihapon ang kooperasyon sa katawhan. Manatang pahimangno sa ato ang mga kaigsuonan sa Lapu-Lapu nga og mobakasyon manggali, nga i-safety ginato atong balay kay sa part sa PNP among paningkamutan ang crime prevention among patrolyahan, pero naamang mga instances nga dili gyud nato mabutangan tandang pulis sa tanang iskina mao na nga ato ay sa magbinantayon tao. Dugang abiso ni Police Lieutenant Colonel Torres nga mas maayong ibilin kini sa mga kasilinganan tungod kay ang maong higayon posible mahimong oportunidad para sa mga nagplanong mobuhat og krimen. Hindi na mabutangan kay once ang mga culprit na opportunity, mubuhat gyud na siya krimen o di ka kabantay. Kung itandi sa nilabay nga mga katuigan, ubos ra hinuon ang natala nga mga kaso batok sa pagpangawat sa syudad tungod kay matod ni Police Lieutenant Colonel Torres nga ang kadtong mga nasakpan tungod sa pagpangawat siguraduan gyud nga mapasakaan og kaso. Apan gibutyag usab niya nga naa pa gihapoy mga kaso sa pagpanglungkab sa mga malls o sa mga shops. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Katungod sa luwas nga paggamit og internet, gusto nga iamindar sa usa ka grupo uban sa papakigalayon sa DOST-7. Mao nga nipahigayon sila og consultative meeting dinhi sa Sugbo aron makaabag sa paghimo og draft. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Tuyong mibisita dinhi sa Sugbo ang kadaggoan sa Foundation for Media Alternatives Incorporated o sa non-profit organization alang sa kadayalogo. Kabayan kini silang pag-amendar sa Philippine Declaration on Internet Rights and Principles nga una nang gilusad niadtong 2015. Maong nakig-alayon sila sa Central Visayas Information Sharing Network Foundation kun si Visnet og Department of Science and Technology 7 alang sa maong tinguha. Mato di FMA Project Lead Al Alegre nga buti lang iamendar ang maong deklarasyon tungod sa mga isyong nito mao sa kalibutan sa internet. Sama na lang kini sa pagkuyanap sa fake news, cybersecurity diin apil na ang online scam, monopolya sa online world ug daghan pa. Because there are some very great things that are happening for the internet, but there are also very problematic things. We want some consensus as a national community to be able to do this. Nahimong partner ang Civisnet sa maong inisyatiba tungod kay mas giagadila ang kaayuhan sa katawhan nga tigamitan na karon sa internet. Sa nimong panaghisgot, natuki ang mga issue sama na lang sa violence nga nito mao online o pagkuyanap sa mga bakak gamit ang managlahing online platforms. In order that the internet will be maximized in its full use and will be used for on the positive side. So that's why we need to align with the Philippine Declaration 2.0. Technical side, Civisnet can help
together with FMA. Suportado sa the DOST-7 Director Engineer Jesus Zamora Jr. ang inisyatiba sa FMA ug CIVISNet. Suma pa niya nga kinahanglan luwas ang paggamit og internet ngadto sa kinabag-an gawas sa responsableng pagpahimos sa maong katungod. However, sa nagkadugay ang panahon, so many things have happened that daghan ang mga development that I think we need also to put some rules and regulations on how to use the internet properly. Gitambungan sa managlaing sektor gikan sa akadem, kagamhanan ug NGOs ang maong consultative meeting. Gikatakdang ilusad ang draft sa maong deklarasyon karong buwana isip pagsaulog sa ika-30 nga anibersaryo sa internet sa Pilipinas diin. Una na kining nahimugso dinhi sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, dili magbutang og mga sakop sa kapulisan ang Cebu City PNP sa ganghaan sa Beverly Hills diha sa may Dunya Modista Gaisano Street, Barangay Lahog, Dakbayan sa Sugbo. Kini human nga milusad og clearing operation ang kagamhanan sa syudad sa mao nga lugar base sa kamandoan ni Mayor Michael Rama. Matod ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga ang presensya sa mga pulis kagahapon sa maong lugar igo lang nga mipatuman sa area security. Kini nagpasabot nga dili pagpangharas ang tuyo sa mga pulis, sanglit ang ilang trabaho mao man ang papatuman sa kahusay sa usa ka dapit. Human sa clearing operation sa City Hall, nanguli ra usab ang mga pulis ug ang gitahasan nga mobantay sa lugar mao na ang mga barangay tanod sa Lahog. Toyo nga gisusi ni Senador Raffy Tulfo kung ngano nga daghan ang nakadaog sa Lotto draws sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakita niya nga 20 na kay gayon nga nakadaog ang usa sa mga bidders sud sa usa ka buwan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakita ni Senador Raffy Tulfo nga ika-20 na kahigayon nga nakadaog ang usa sa mga nitaya og Lotto draw sulod lang sa usa ka buwan. Base kini sa gihuptan niyang lista gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office kun PCSO. Mato di Tulfo nga posibleng pareho ang pangalan sa maong susama-usab ang mga ganting nadag-an apan nagpabilin pa ang iyang pagduda. Gipanguluan ni Tulfo ang investigasyon nganong midaghan ang nakadaog sa jackpot prize sa Lotto draw. Gawas sa listahan sa mga mananaog, miatag usab ang PCSO og mga dokumento sa mga Lotto games, apil na ang tax records sa mga jackpot winners. Samtang subayo ni PCSO General Manager Melquiades Robles ang listang yatag ngadto ni Senador Tulfo. Subli niyang gimugatan nga lehitimo ang pagkadaog sa mga jackpot winners sa matag Lotto draw ug gipaagi sa saktong proseso. Dason pa niya nga dili niya hilabtan ug i-manipulate ang mga resulta tungod kay adunay sistemang gigamit sa pagduwa. Sanglit giawhag nila ang publiko nga paymuslan ng Lotto sa PCSO alang sa tsansang makadaog ug makatabang sa isig kaingon. Padayunon sa Senado ang investigasyon bahin sa giingong anomalya sa mga Lotto draw karong Lunes. Gian Navarro, CCTN News. Moabot sa 54 ka mga barko gikan sa nasod sa China ang nasigpatan sa kasandaluhan sud sa West Philippine Sea. Matod sa Armed Forces of the Philippines nga nasubay nila kini sa 4 ka mga maritime features sud sa exclusive economic zone sa nasod. Sa maong nga gidaghanon nagagikan ang 18 ka mga barko sa Chinese Maritime Militia, samtang nagagikan usab ang 29 kang mga gagmayng baruto. Apan bisan sa giingong nagkagrabe nga lihok sa China, wa mo kumpiyansa ang Philippine Navy sa pagpanalipod sa soberanya sa Pilipinas. Mosunod, Comelec Cebu Province nakatalaw kapin sa 64,000 ka mga rehistradong botante sud na sa ka buwan. Kanaw guban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Matadhana ako maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas ang kasarian. Hindi totoong matadhana ako maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyong sabihin. Babae lang ako. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu!
Balik sa ato mga balita, Commission on Elections Cebu Province nakatala og kapin sa 64,000 ka mga rehistradong botante sud sa usa ka buwan. Mayo hinuon ang dagan sa voters registration sukad niadtong Pebrero tungod sa pipila ka mga kalihukan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Usa ka buwan na ang nakalabay, niabot na og 64,914 ka mga rehistradong botante lukop probinsya sa Sugbo. Kining gitunol nga datos gikan sa Commission on Elections Cebu Province gikan Pebrero 12 hangtod na sa Marso 12 ning tuiga. Nakita sa ilang tigpamaba nga si Omar Mamalinta nga maayo ang nimong dagan sa voters registration ngadto sa mga kalungsuran sukad na sa iyang pagbukas. Sulod sa sakaadlaw, adunay tag 46 ka mga tawo ang moadto silang buhatan aron magparehistro isip mga botante. Actually sir, ang atong offsite registration dako gyud sa isang tambang no kay unlike kung nara sa opisina, then when we go out for example in certain barangay, so sa katong mga rehistrado, potential registrants ng barangay, makiter po dayon. Karon, mas gihingusga na sa COMELEC Cebu ang ilang voters education campaign. Gipaymuslan sa mga local COMELEC offices ang pipila ka mga kalihukan sa ilang lungsod aron makaaghat sa ubang mga residente nga makaparehistro na. Gani nakahigayon ang ubang local COMELEC offices nga makasalmot sa Caravan of Services gikan sa Cebu Provincial Government. Samtang gipaygayon matag weekend ang off-site registration tuod kay mas pabor kini sa mga estudyante ug trabahante diin bakante ang ilang panahon. So in that way, makatabang siya nga, naagid tuod ni registration no, so ang mga uban nga makibaw na lang because of that. So mo again, dili pare-pare atong datos na times na moubos na times na motaas. Sa kasamtangan, ana sa 3.384 million ka mga botante tibuok Sugbo ug nagpabilin sa pagka-numero 1 vote-rich province sa nasod. Miawhag gyapon ng COMELEC Cebu Province sa ubang mga tawo nga magparehistro na usab aron dili na magpaabot pa sa deadline ug makalihok. Kutob lang sa September 30 ang voters registration alang sa eleksyon sunod tuig. Gian Navarro, CCTN News. Nihatag ang Lapu-Lapu City Government og pasiunang hinabang ngadto sa nasulugan sa barangay Luok sa Dakbayan sa Mandawi. Mga nag-unang nga panginahanglanon sama sa tubig ug pagkaon mo'y gitunol sa Pangulo sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management. Apil sa gipanghatag nga mga kits ang adunay unlan, habol ug uban pang gamit nga pwedeng maggamit sud sa evacuation center. Nitunol usab si Mayor Junard Ahong Chan sa iyang usa ka buwan nga sweldo ngadto ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez. Gipasaligan kini nga muhatag pa og laing 1 milyon ka pesos. Matod sa mayor nga ang pagtabang sa mga Mandawihanon pagbalik ra sa kayuhan nga ilang gipakita panahon nga ang iyang syudad mo'y usab ang nakasinati sa susamang trahedya sa barangay Pusok niadtong Disyembre. Subay sa maong balita, barangay Luok, syudad sa Mandawi gipaubos sa state of calamity samtang duha ka anggulo ang gisubay sa BFP Mandawi nga posibleng hinungdan sa sunog. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nagtigom kaganinang buntag ang mga opisyales sa Barangay Luok, syudad sa Mandawi aron pag-aprobar sa resolusyon pagpaubos sa barangay sa state of calamity. Duha ka mga sitio ang naigo sa dakong sunog kagahapon sa Udto nga mao ang UTB o Under the Bridge ug Bantayan sa Hari. Mato ni Kapitan Raul Kevin Flores Cabahog, gikinahanglan ang pagdeklarar sa state of calamity aron makagamit sa quick response fund sa barangay. As we all know, the CSWS program basta na ayuda na disaster 3 days ra gyud na ang ilang pag-distribute kabaw jud ana. Pero kabaw ko na if ever our means or constraints of the availability of funds of the barangay, for sure Mayor Jonas would always be there who will help. Sa talaan sa City Social Welfare and Services kagabi, moabot na sa 516 ka pamilya o kapin 1,006 ka individual ang nawadan og Pinoy-anan. Kaganinang buntag, nibisita na ang mga staff sa CSWS sa fire scene aron pag-validate kung naapektaran ba gyud sila sa sunog. Sanglit pakadawat man ang mga biktima og cash assistance. Samtang padayon pag
Gisuta sa investigador sa Bureau of Fire and Protection sa Mandawi City ang hinungdan sa dakong sunog. Apan matod sa fire investigator nga si Senior Fire Officer Leo Andicoy, duha ka anggulo ang gisubay nila karon, subay na sa pagpakigsusing ngadto sa mga residente. Third nato sa electrical, most probably sa ilang mga storya pero mo lagi na i-verify na ako. At the same time katong PWD nga igsuon nila. Usap po na totong lantawon sa anggulo po nako dito. So far sa pagkanto na mo balik sa fire scene karon, at least hoping makakuha pa kog laing mga witnesses dito at least to shed og light sa ato investigation. Mubalik usab sila sa fire scene aron pagkuha og sample ngadto sa panimay kung asa nagsugod ang sunog. Ipada ang sample sa laboratory ngadto sa Manila. Sa updated report sa BFP Mandawi, moabot sa 386 ka panimay ang naugdaw sa sunog. Si Chief Inspector Arnel Abelia ang fire marshal nagkanayon nga ang gamay nga dan og hangin ang pipila ka mga hagit nga ilang nasinati kagahapon. Ang mga balay magud is na sa padung na sa dagat, so ang atong mga responders dito lagi sila sa kalsada, and ang sunog yun nag-start siya sa tunga pag yun siya, tapos sikit-sikit pang mga balay made of light materials. Then ang isa po ang factor dito ang hangin, kasi kusog kayo hangin, to paspas yun ang pag-transfer sa sunog sa kalayo. Mary Rose Shagarino, CCTN News. Fire brigades sa Barangay Kubacob, siyudad sa Mandawi, subsub na sa ilang pagpangandam alang sa National Fire Olympics sa sunod semana. Sila ang napili nga murepresentar sa Region 7 sa mao nga kompetisyon. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Sub-sub na ang gihimong preparasyon sa sakop sa Kubacob Emergency Response Unit alang sa National Fire Olympics. Sa May Pahara Park, ilawom sa ikaduhang taytayan sila matag hapon nga nagbansay-bansay. Sila ang murepresentar sa Rehiyon 7 sa National Fire Olympics nga ipahigayon sa Baguio City sunod semana. Sila ang gipili sa Bureau of Fire and Protection nga murepresentar sa rehiyon alang sa kategorya sa mga Barangay Fire Brigade. 16 ka mga sakop nila ang mobiyahe o mopakita sa ilang abilidad. Actually, siguro na itong training sa kuan gani pasalamat mi sa City Mandawi kay tagaan mi og time nga makapractice sa Pahara. Mao kini ang unang higayon nga mosalmot ang Kubacob Fire Brigade niini saad nila nga maningkamot sa maong kompetisyon. Ongoing among practice kada ang among gikuan is hapon kay among gi-adjust ang klima sa kuan kay lahi baya ang klima dito sa Baguio Bugnaw. Ang Kubacob kapilanan ni salmot sa Fire Olympics sa Sugbo. Magadaghang higayon na sila nga nahimong kampiyon sa Mandawi City Fire Olympics. Mary Rose Shagarino, CCTN News. Gitinguha sa Cebu City Government nga himuong tunghaan ang karaan nga puzzle fish sport diha sa Barangay Suba ning siyudad sa Sugbo. Kini aron mahatagan og tunghaan ang mga tinun-an nga duol sa Barangay Suba ug Sawang Calero. Matod ni Acting Market Manager Eugene Mercado nga nimando na si Mayor Michael Rama sa pagbalhin sa mga vendors ngadto sa bag-ong merkado aron masugda na usab ang paglimpyo o pag-renovate sa merkado. Dugang paniya nga gawa sa pagbalhin sa mga vendors aduna usab sila'y kaugalingon nga buhatan sa bag-ong merkado. Kini tungod kay ang kasamtangan nga opisina sa mga market authorities diha sa Puzzle Market kanunay nga apektado sa baha. Gipangita o gagitultol na sa LGU Mualbual ang babaeng mihikap sa usa ka marine turtle sa kadagatan sa lungsod. Kinihuman nga nahimong sumsuman sa social media ang binuhatan sa mao nga turista. Matod pa sa nag-upload sa maong video nga nahitabo ang insidente niadtong Marso 9 sa hapon. Matod sa LGU Mualbual nga gidili ang paghikap sa marine turtle ubos sa ilang ordinansa. Din hangtod sa 2,500 pesos ang multa. Alang sa makaila sa mao nga turista gikinahanglang makigalayon sa buhatan sa mayor o baka sa Mualbual Tourism Office. Apil sa Tanyon Street ang kadagatan sa Mualbual giisip nga protected seascape. Mosunod, kapin 17 milyones pesos gabalo sa drugas nasakmit sa Cebu City PNP. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Babae lang ako. Kaya huwag niyong sabihin. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Matadhana akong maging nasa ibaba. Hindi totoong babae ang mas malakas ang kasarian. Siya na mismo ang humusga. Babae lang ako. Panahon na para baliktarin natin. Babae lang ako. Siya na mismo ang humusga. Babae ang mas malakas ang kasarian. Hindi totoong Matadhana akong maging nasa ibaba. Kaya kong pumantay o humigit sa mga lalaki. Kaya huwag niyong sabihin. Babae lang ako. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Sini Cebu For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Balik sa atong mga balita, kapin sa 17 milyones ka pesos nga kantidad sa illegal nga drugas nasakmit sa Cebu City Police Office. Atol kini sa managlahing anti-drug operation sa sukad kagabi ug hangtod kaganinang kadlawon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Moabot sa 17.2 milyones ka pesos nga balor sa legal nga drugas sa nasakmit sa kabalusan sa Dakpe sa Sugbo sa nga managlahi nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operation kun sa Cleo. Ang labing dako nga nasakmit mao ang operation sa City Intelligence Unit. Di nakakuha sila nga 2 ka kilo sa gituang shabu nga doon standard drug price nga 13.6 million pesos ug gisundan kini sa Mambaling Police Station nga nakakuha nga 508 gramos nga doon balor nga 3.4 milyones ka pesos. Alas 9:40 gabi aga mga sakop sa CIU
sa CCPO sa pagpangulo ni Police Lieutenant Lyndon Mondragon o sa supervision ni Police Colonel Ireneo Darugdug, hipi sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo, nakasikop sa duha ka mga high-value individual sa Purok Utso, Barangay Kamputhaw nga resulta sa pagkasakmit sa mga binulto sa gituang shabu nga motimbang sa 2 ka kilo nga doon standard drug price nga 13.6 million. Aga mga nadagpan gila nga si Ryan Susuko Balansag alias Insik, 32 anyos, og Marlon Habonero Lopez, 42 anyos nga puros nagpuyo sa mga lugar. Pagkaalaw na 15 sa kadlawon, laing usa sa mga drug personality sa Mambaling nga nasikop sa bypass operation sa Mambaling Police Station sa City of Puntod. Ang nasikop gila sa mga barangay officials nga si Joel Laugico Carol Jr. alias Undong, 22 anyos nga taga Sitio Concepcion, Barangay Pasir sa Dakbayan Sugbo. Siya nasakmitan og mga binulto nga gituang shabu nga doon standard drug price nga 3.4 million pesos. Lakip na aga bypass money. Mato ni Police Major Jonathan Bethoven Taneo, ang hepe sa Mambaling Police Station, nga ang suspitsado gisugo lang matod pa sa usa ka drug personality nga nasa sulod sa Cebu City Jail og suhunan lang matod pa kinig 10,000 pesos. Gingo makabaligya kinig tunga sa kilo nga tuna sa usa ka kilo matag semana. Diin siya aga mobahin ini og magpaabot lang siya sa mando siyang amo. Ang iyang area nga hagbunganan siyang supply sa legal nga drugas mao ang Ermita, Dulho Fatima o Mambaling, lakip na aga mga silingan nga mga barangay. Arnold Bustamante, CCTV News. Gibungkag sa mga operatiba sa Bohol PNP. Ingon man sa Philippine Drug Enforcement Agency ang panimay nga gihimong suyupanan sa illegal nga drugas didto sa Barangay Basdio, Loon, Lalawigan sa Bohol. May resulta ang operasyon sa pagkasikop sa usa ka Russian national ug laing duha pa ka mga tawo. Lakip sa nadakpan ang drug maintainer nga si Castor Bangko. Diin nasikop kani ni adto tungod gihapon sa illegal nga drugas. Naabtan usab nga nagsuyop ang langyaw nga si Victor Tutob o Chonjen Panis. Nakuha gikan kanila ang 8 ka putos nga gituoang shabu nga motimbang og 12 gramos nga mokatidad usab og 240,000 ka pesos. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinig gyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.